जय जय जगन्नाथ नमस्कार शुभ सकाळ आज सकाळर 8 तारिख बुधवार कौन रही पाणीपागर खबर जेनाभिजन आपण मानक जनाऊँगी हार्दिक अभिनंदन सहित शुभकामना सकाळर किसी गुरुत्वपूर्ण घटना किसी दुर्घटना पर नजर पकड़ा पूर्वर देखिनवा आज कौन रही पाणीपागर खबर आसतु ना पूरा भिजुआल सहित देखिनवा आज खबर दर्शक बंद ओडिशा रे वर्तमान परिस्थिति अति जटिल होगा लगी लगातार भाव कालबैशाखीर प्रभाव ओडिशा पर रही आमे आपण मानक कही रखुचु ठीक 4 रु 4:30 केतगाले 3:30 बा 3 रे कालबैशाखी प्रभाव रे ओडिशा वर्तमान अस्तव्यस्त लगुच किंतु एठी आमे आपण मानक किछि दृश्य पुणी देखौचु जो दृश्य आपण को वर्तमान जो भली शीतर अदिनिया शीत भय वर्तमान देखा मिलूँ कुहुड़ीर दृश्य यही कुहुड़ी दृश्य सहित पुणी वर्षार कालबैशाखी वर्षा को नहीं बेस वर्तमान दुखरे अच्छी ओडिशा किंतु आमे आपण मानक कही रखुचु जो भली भाव रे कालबैशाखी वर्षा पुणी ओडिशा पर रहुची ताको वर्तमान बेहाल परिस्थिति रही ओडिशा गोटे पटे कालबैशाखी वर्षा आउ गोटे पटे ग्रीष्म प्रभाव किंतु आमे आपण मानक किछि दृश्य माध्यम रे स्पष्ट देखौचु चित्र आपण माने देखंतु किपरि भाव रे ओडिशार पवन सहित बिजुली घड़घड़ी सहित वर्षा को नहीं वर्तमान रही ओडिशार स्थिति प्रत्येक जिला वर्तमान जहाँ आमे आपण मानक देखौचु भद्रक बालेश्वर कटक भुवनेश्वर यही स्थान मानक येलो वार्निंग जारी करिछि पाणीपाग विभाग किंतु आउ रेड जोन ले रही भद्रक बालेश्वर जाजपुर केन्द्रापड़ा कटक यही स्थान मानक प्रबल वर्षा ओडिशा पर जारी रही कालबैशाखी वर्षार ओडिशार वर्तमान बेहाल परिस्थिति रही अनेक जगार वर्षा सहित बिजुली घड़घड़ी सहित वर्षा रही दर्शक बंधु आमे किछि दृश्य आपे सामना को नहीं दर्शक बंधु लाइव भिजुआ भितर देखंतु किपरि रही ये हूँ कालबैशाखीर प्रभाव केउं जगार झिपिझिपि वर्षा सहित पवनर बेग अधिक रोचे केउंठी पवन जिते जोर होची घड़घड़ी बिजुली सेते जोर होची एक परिस्थिति रे ओडिशा रही ए बेहाल परिस्थिति दर्शक बंधु आमे कही रखुचु गोटे पटरे कालबैशाखीर वर्षा वर्तमान जहाँ देखा मिली उत्तर ओडिशा एवं पश्चिम ओडिशा रे प्रबल वर्षा मध्य नहीं सतर्क सूचना जारी करिछि भुवनेश्वर आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र वर्षा सहित बिजुली घड़घड़ी सहित वर्षा को नहीं सतर्क सूचना जारी करिछि भारतीय पाणीपाग विभाग तरफ जो ओडिशा रे वर्तमान जो स्पष्ट चित्र आम देखु ओडिशा रे पाखापाखि आहरी 4 रु 5 दिन धरी ओडिशा रे प्रबल वर्षा सहित बिजुली घड़घड़ी सहित वर्षार संभावना रही एक आखि आगे रखी भारतीय पाणीपाग तार पूर्वान करिछि आहरी पाखापाखि 4 रु 5 दिन ओडिशा रे प्रबल वर्षा रहिबो बोली आकलन करुछि भारतीय पाणीपाग विभाग किंतु भारतीय पाणीपाग कहिछि जो ग्रीष्म प्रभाव जेतले ओडिशा पर रहुछि ताकू वर्तमान लोक मनक मध्यरे एक ग्रीष्म प्रभाव रही तार गरम एवं गुलगुली रही ता मध्य प्रबल खरा मध्य रोची किंतु आगको आसुची पर्व ओडिशार ओडियार नुआ वर्ष ए नुआ वर्ष अवसर में पाणीपाग विभाग तरफ जो भली सतर्क घंटी मध्य दी जाइछि ओडिशा रे प्रबल वर्षा मध्य होई पारे पाखापाखि आहुरी वर्तमान आहुरी 5 रु 6 दिन ओडिशा पर वर्षा रहिबो किंतु आज जो सकाळर जो दृश्य आम आपण मानक पाखरे देखौचु दर्शक बंधु देखंतु किपरि भाव रे रहिछि वर्षा रही एवं आकाश मेघाच्छन्न सहित रही एवं आज जो भली भाव रे 8 तारिख एवं बुधवार रे प्रबल वर्षा बिजुली घड़घड़ी सहित वर्षार संभावना को आखि आगे रखी वर्तमान आंचलिक पाणीपाग विभाग भुवनेश्वर आंचलिक पाणीपाग विभाग तरफ वर्तमान सतर्क घंटी दी जाइछि ओडिशा रे आहुरी कालबैशाखी वर्षा जारी रहिबो पाखापाखि कौन जगार ओडिशार भूमिकंप सृष्टि होइछि एवं ताहा मध्य
ଅତି ବିପଜ୍ଜନକ ଉପରେ ରହିଛି ଓଡ଼ିଶା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲା ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା 20ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ରେଡ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ମଧ୍ୟ ଜାରି କରିଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟକୁ ସଚେତନ ରହିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁ ବର୍ଷା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ଏଭଳି ଭାବରେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବର୍ଷା ଏବଂ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ବର୍ଷାର ରହିଛି, ଆକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଆକଳନ କରୁଛି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ତା ପୂର୍ବାନ କରିଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେଉଁଭଳି ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଅନେକ ଜିଲ୍ଲା କଥା କହିବା 30ଟା ଜିଲ୍ଲାରୁ ପାଖାପାଖି 18ରୁ 19ଟା ଜିଲ୍ଲାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଭଳି ବିପଦ ସଂକେତରେ ରହିଛି ଏବଂ ଠିକ୍ 4ରୁ 3:30 ବାଜିଲା ବେଳକୁ କାଳବୈଶାଖୀର ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ତା ସହିତ ଯେତେ ଜୋର ପବନ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ସବୁକୁ ବିପଦ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ଭାଙ୍ଗି ସବୁ ଛିଞ୍ଚତ କରୁଛି ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଲୋକମାନଙ୍କ ରାସ୍ତାଘାଟ ସବୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇ ପଡ଼ୁଛି ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଯେଉଁ କନେକ୍ସନ୍ କରିଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଅତି ବିପଜ୍ଜନକ ହେଉଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଲୋକମାନେ ଏଭଳି ଭାବରେ ଏକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ କହିପାରିବା ଯେଉଁଭଳି ବର୍ଷା ଆମେ ଆପଣ ଦେଖାଉଛୁ କିଛି ଦୃଶ୍ୟ, ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିଛି ଏହାର ସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛି, ଆକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ତା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁଭଳି ବିପଜ୍ଜନକ ରହିଛି। ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଭଦ୍ରକ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଉରକେଲା, ଢେଙ୍କାନାଳ, ପାରାଦ୍ୱୀପ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠି ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ଗରମ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି। ଯେଉଁ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରଭାବ ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ରହୁଛି, ଆଜି ମଧ୍ୟ ସକାଳୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି କିଛି ଗରମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଏବଂ ଆକାଶରେ ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ସେଥିଲାଗି ଗରମ ଲାଗୁଛି ବୋଲି ବୋଧହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ଏକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିଛି ଏହାର ପରିସ୍ଥିତି, କିନ୍ତୁ ଆକାଶ ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ ସହିତ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ବର୍ଷାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ରହିଛି। ତାକୁ ନେଇ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱାରା ବର୍ତ୍ତମାନ ସତର୍କ ଘଣ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଯେଭଳି ଆମେ କଥା କହିପାରିବା, ଯେଉଁଭଳି ଭଦ୍ରକରେ ଯେଉଁଭଳି 7 ତାରିଖ ଦିନ 4ଟା ବେଳେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଏବଂ ରାସ୍ତାଘାଟ ଯେଉଁଠି ଦେଖିଲେ ଗଛପତ୍ର ସବୁ ପଡ଼ିଛି ଏବଂ କିଆରି ପାଣି ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। କିନ୍ତୁ ଆହୁରି ପାଖାପାଖି ଆମେ ଯାହା ପୂର୍ବାନ କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର, ପାଖାପାଖି 14 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବ ଅଧିକ ରହିବ। ତା ସହିତ ପବନର ବେଗ ଏବଂ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ିର ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ରହିବ ବୋଲି ପୂର୍ବାନ କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ କିଛି ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ଦେଖିଥିଲୁ ଯେଉଁଭଳି ବର୍ଷା ତୁହାକୁ ତୁହା ବର୍ଷା ଏବଂ 4ରୁ 8ଟା 7:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। 7 ତାରିଖର ଦୃଶ୍ୟ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିଛୁ। ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ଆଜି ପୁଣି ଯେଉଁ ସକାଳ ରହିଛି, ଆଜି 8 ତାରିଖ ରହିଛି ଏବଂ ବୁଧବାର ରହିଛି, ତାହାର ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକାଶ ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ ସହିତ କାଉଁଳିଆ ପାଗ ମଧ୍ୟ କରିଛି। ବର୍ଷାର ମଧ୍ୟ ସିଷ୍ଟମ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, କିନ୍ତୁ କାଉଁଳିଆ ପାଗ, ଶୀତୁଆ ସକାଳ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୀତ ଲାଗୁଛି, କାରଣ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ବର୍ଷା ହେଉଛି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବା ପାଇଁ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ସତର୍କ